Hey guys! Swimming namin ngayon. Pool party. Pa-birthday. Happy birthday, Tito. Tito Don. Ayan na po, dito na tayo. Po. Yan. Lapit na po tayo, guys. We're here at Maria Eliza Resort. Guys, say hello. Hi! Hello. Todon sa YouTube ko. Happy birthday. Ito. Hi, Ma. Sura ko na yun. Lester. Say hello. Say hello. Hello ka, dali. Ayun niya. So, ayun guys, bilang po ang bangs natin. Ate, pangalan. Yan. And, so what do we have here? Menudo. Pansit. Lakad! Dali! Bigat siya tayo. Yan po ang second cottage.